আমার দাবি জব্বরদারি को 200 दिन का আমার দাবি জব্বরদারি को 200 दिन का আমার দাবি জব্বরদারি को 300 মজুরি আমার দাবি জব্বরদারি को 300 টাকা মজুরি আমার দাবি আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানি নিও ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା 3ଟି ଚିଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆମର ଦାବି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା 3ଟି ଚିଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆମର ଦାବି ଯଦି ନ ମାନିବ ଏ ଗାଁ ସହିତ ତାର ଜବାବ ଦେବ ଯଦି ନ ମାନିବ ଏ ଗାଁ ସହିତ ତାର ଜବାବ ଦେବ ଯଦି ନ ମାନିବ ଯୁବଶକ୍ତି ତାର ଜବାବ ଦେବ ଯଦି ନ ମାନିବ ଯୁବଶକ୍ତି ତାର ଜବାବ ଦେବ ଯଦି ନ ମାନିବ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ ହବ ଯଦି ନ ମାନିବ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ ହବ ଯଦି ନ ମାନିବ ब्लॉक ऑफिस घेराव हब जदि न मानिब पंचायत ऑफिस ताला पड़ब जदि न मानिब पंचायत ऑफिस ताला पड़ब जदि न मानिब पंचायत ऑफिस ताला पड़ब जिल्लार साथी राज्यर साथी देशर साथी पल्लीर साथी दिल्लीर साथी आगे देखो पीछे देखो बाएं देखो दाएं देखो नीचे देखो पूरा स्टेट जगह सब ब्लॉक पूरा पदक्षेप नब सर बर्तमान आम सर कार्यक्रम भी मागे सर आम गोटे चित्र काली नहीं सर नहीं आगो गाँ साथी एभोड कर गवर्नमेंट चिठी बाहर तीनटा चिठी होता 17 माला भाई से चिठी ये